Okay, ang niluto natin ngayon ay nilagang baboy. Baboy ba pig? Ayan. Lagyan natin ng kaunting gulay. Luto naman na yun eh. Yun oh, biyas oh. Biyas ba, luto. Yun oh. Yun oh. Wow. Lami na yun, lami. Yun oh, si Lito Lapid oh. Lito Lapid. Ng ano. Yun. Yun.